Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam JSNH Channel. Mudah-mudahan para mustami' di dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu di dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini di dalam perjumpaan kita insya Allah kita akan membahas tentang khususiyah serta kaifiat daripada sholawat. Kali ini sholawat basyairal khairat. Sebelum kita lanjut ke talqin atau pembacaan daripada sigat sholawat basyairal khairat, alangkah baiknya kita bahas dulu latar belakang daripada sholawat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil akwan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa awan. Wa ba'd, faqad ru'iya an syekh al-ummah wa imamil a'immah sayyidil anjnab wa qutbil aqtab waqut bil aqtabil ghausul a'lam wal maladhil akram sayyidi Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan dari Syekhul Ummah Imamul A'immah, pemimpin para aulia, kutub dari semua kutub. Beliau adalah Sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Beliau mengatakan annahu qala di ba'di ikhwani fillahi ta'ala, bahwa beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya atau sebagian daripada sahabatnya fillahi ta'ala,
yang berada dalam jalan Allah Ta'ala. Khudhu hazi sholati anni. Beliau berkata, terimalah salawat ini dariku. Fa inni akhadtuha bi ilhami minallahi ta'ala. Karena sesungguhnya aku menerimanya melalui ilham dari Allah Ta'ala. Summa aradtuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menunjukkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aradtu an as'alahu an fadliha. Berharap hendak menanyakan daripada fadilah terkait manfaat daripada salawat tersebut. Fa akhbarani qabla an as'alahu. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawab sebelum aku menanyakannya. Wa qala li inna laha minal fadli syai'an 'azima la tuhsi. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, salawat ini memiliki manfaat khusus yang begitu sangat besar, tiada batas. Wa innaha tarafau ashabaha ila a'la darajat. Salawat tersebut mengangkat orang yang mengamalkannya pada derajat yang amat tinggi. Wa tablughu bihim aqsal ghayat. Dan salawat tersebut juga menjadikan bagi orang yang membacanya mencapai tujuan yang paling jauh. Wa man qasada biha amra la yuraddu khaiba. Jika seseorang menggunakan salawat ini berwasilah untuk mencapai maksud tertentu, maka orang tersebut tidak akan kecewa. Wala yakhibu dhannuhu wala turaddu da'watuhu. Dan cita-citanya akan tercapai serta doanya akan diijabah atau didengar. Waman qara'aha walau marratun wahidah. Bila seseorang membacanya meskipun hanya sekali, au hamalaha ghafarallahu lah. Atau membacanya salawat tersebut atau membawanya salawat tersebut, Allah Ta'ala akan menganugerahkan ampunan kepada orang tersebut yang membacanya maupun yang membawa tulisan salawat tersebut. Walimam ma'hu fi majlisihi. Dan juga kepada orang yang menyertainya ketika duduk bersamanya. Wa idza hadara ajalah. Jika seseorang tersebut atau orang yang membacanya tersebut ajalnya tiba, hadara inda arba'ah mim malaikatir rahmah, maka akan hadir di sisinya 4 malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang 4 itu, yang pertama al-awwali yamna'u anhu syaitan. Malaikat rahmat yang pertama akan menjaganya dari syaitan. Wasani yulhimuhu kalimat syahadah. Lalu malaikat rahmat yang kedua akan membimbingnya di dalam mengucapkan kalimat syahadat. Wasalisu yasqihi ka'sam minil kautsar. Ini maksudnya minal kautsar ya. Wasalisu yasqihi ka'sam minal kautsar.
malaikat yang ketiga dari malaikat rahmat akan menghilangkan dahaganya dengan cara memberikan air minum dari telaga Kautsar. Warabi' biyadihi inaun min dahab mamlu'um min thimaril jannah. Lalu malaikat yang keempat dari malaikat rahmat tersebut akan membawakan bejana emas atau tempat yang terbuat dari emas yang penuh dengan buah-buahan yang diperolehnya dari surga. Yubashiruhu bimanzilihi fil jannah. Lalu memberinya kabar gembira terkait dengan tempatnya di surga. Wa yaqulu lahu abshir ya Abdullah fayanzuru fayarahu bi'aini. Lalu kemudian berkata kepadanya, berbahagialah wahai hamba Allah. Lalu ia akan melihatnya dan memandangnya dengan matanya. Qabla an takhruju ruhuhu wa yadkhulu fi qabrihi ma'munan. Sebelum ruhnya terpisah, ia akan memasuki kuburnya dengan rasa aman. Fariham masruro, dalam keadaan senang dan di dalam keadaan bahagia. Walayaro fihi wahsyah, dan ia tidak akan merasa kesepian. Wala dhiqan, dan tidak pula merasakan kesempitan di dalamnya. Ayuftahu lahu arba'una babam minar rahmah wa mitlahum minan nur. Lalu dibukakan kepadanya 40 pintu rahmat yang darinya terpancar cahaya. Ayub'atsu yaumal qiyamah wa an yaminihi malak. Kemudian saat ia bangkit atau bangun pada hari kiamat kelak, malaikat akan memberinya kabar gembira dari sebelah kanannya. Yubashiruhu an shimalihi malak yu'minu. Dan malaikat lainnya akan menenteramkan atau memberikan kabar gembira dari sebelah kirinya. Wa alaihi ullatani wa yuhdalahu najib yarkabu alaihi wala hasrah. Dan akan dibawakan untuknya sebagai tunggangan, diberikan seekor kuda yang jinak dan kedua pakaian yang indah. Wala nadamah, dan tidak ada kesedihan serta penyesalan baginya. Wa yuhasibu hisaba yasiro, lalu ia akan diberikan anugerah dalam menjalani perhitungan yang mudah atau hisab yang ringan. Wahina yamurru ala sirat, saat ia melewati jembatan neraka, taqulu lahu nar, apinya akan berkata kepadanya, firrun sari'an ya atiqallah inni muharramatun alaik. Cepatlah berlalu wahai hamba Allah yang bebas, aku dilarang untuk menyentuhmu. Wa yadkhulul jannah ma'asabiqin, lalu kemudian ia akan memasuki surga Firdaus bersama nenek moyang mereka yang soleh. Wa yu'ta fil jannah arba'una kubah minal fiddatil bayda, dan dia akan diberikan di dalam surga itu 40 kubah yang terbuat dari perak. Fi kulli kubatin qasrum minadz zahab, dan setiap kubahnya akan berisi sebuah istana dari emas. Fi kulli qasrim mi'atu khaymatin minan nur, dan di setiap istana ada 100 ruangan dari cahaya. Fi kulli khaymatin sarirum minan sundus, di setiap ruangan terdapat dipan yang terbuat dari kain sutera. Ala kulli sarir jariyatum minal huril ain,
Dan di atas dipan sutra itu ada bidadari dengan mata yang indah, khalquha minal tibil alfar, di mana tubuhnya terbuat atau tercipta dari wewangian yang teramat harum. Kanahul badru lailata tamami, sebagaimana atau seolah-olah ia laksana bulan purnama. Summa yu'tama la 'ainun ra'at, lalu ia akan diberikan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga sebelumnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula sebelumnya terbesit di dalam hati manusia. Wa fil khabari anah sallallahu alaihi wasallam lailata asra bihi ila rabbih azza wajal. Dan menurut kabar, di malam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke hadirat Allah taala, qala al-jalil jalla wa 'alal ard liman ya Muhammad. Kemudian Allah taala berfirman, milik siapakah bumi itu wahai Muhammad? Faqala lahu lak ya Rabb. Kemudian beliau menjawab, milikmu wahai Tuhanku. Faqala lahu as-samawati liman ya Muhammad. Kemudian Allah taala bertanya kembali, milik siapakah langit itu wahai Muhammad? Faqala lahu lak ya Rabb. Beliau menjawab lagi, milikmu wahai Tuhanku. Lalu kemudian faqala lahul hujub liman ya Muhammad. Allah taala bertanya kembali, milik siapakah hijab ini wahai Muhammad? Faqala lahu lak ya Rabb. Beliau menjawab lagi, milikmu wahai Tuhanku. Faqala lahul kursi liman ya Muhammad. Lalu Allah taala bertanya kembali, milik siapakah kursi atau tahta itu wahai Muhammad? Faqala lahu lak ya Rabb. Beliau menjawab lagi, milikmu wahai Tuhanku. Faqala lahu anta liman ya Muhammad. Lalu Allah taala bertanya kembali, milik siapakah dirimu wahai Muhammad? Lalu beliau fa inda dzalik sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh tersungkur di dalam sujud, di mana beliau dalam keadaan wa manahul haya'u an ayyaqula syai'a, terhalangi oleh rasa malu untuk mengucapkan sesuatu. Faqala lahul jalil jalla wa ala anta lima yusalli alaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau adalah milik orang yang bersalawat kepadamu. Fasada tasyrifan wa ta'zima, dan yang melakukannya dengan penuh penghormatan dan keagungan. Faqala Sayyidi Abdul Qadir Jailani inna hadhihi salat ya allati taliku bihadzal hadits. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah lalu kemudian berkata, salawat ini adalah salawat yang sesuai dengan hadits Nabi tadi. Wa innaha lataftahu sab'ina baba minar rahmah. Salawat tersebut adalah pembuka 70 pintu rahmat. Wa tuzhiru ajaban. Wa tuzhiru ajaiban minat tariqil jannah. Dan salawat tersebut juga merupakan wujud dari keajaiban jalan menuju surga Firdaus. Wa khairu mimman a'taqa alfa nasamah. Salawat tersebut juga lebih utama daripada seseorang
yang membebaskan 1000 jiwa. Wa naharo alfa badanah, salawat tersebut juga lebih utama daripada pahala menyembelih 1000 hewan kurban. Wa tasaddaqa bi alfa dinar, dan salawat tersebut juga lebih utama dari pahala ya orang yang bersedekah sebanyak 1000 dinar. Wa shoma alfa syahr, dan salawat tersebut juga lebih utama dari pahala yang berpuasa orang selama 1000 bulan. Wa fiha sirrum maknun, salawat tersebut juga mengandung rahasia yang tersembunyi, di mana wabiha tatayassarul arzak, salawat itu juga jalan untuk mempermudah datangnya rizki, watatibul akhlak, dan untuk memperbaiki akhlak, watuqdal hawaij, juga dalam memenuhi kebutuhan, watarfa'ud darajat, dan jalan untuk menaikkan derajat, watum hadzunub, dan untuk menghapus dosa, watus tarul uyub, dan untuk menutupi cacat atau aib dirinya, wati izzul dalil, dan yang merubah kerendahan menjadi kehormatan. Waqala Sayyidi Makinuddin, lalu kemudian Sayyid Makinuddin rahimahullah ta'ala berkata, kanat hadhihi shalah la tu'ta illa lirijali salih kamil, salawat ini tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang saleh dan kesalehannya yang baik. Wahiyya kamilatul khisal, hal itu karena salawat ini memiliki sifat yang sempurna. Haizun nawal, juga didukung oleh keutamaan-keutamaan yang banyak. Idza ahamma sahibuha amrum minal umur, dan ketika ada persoalan seseorang menimpa, kanat kullu surati minha, maka di setiap salawat tersebut akan menjadi jalan, wasilatan lahu inda Nabiyil Karim, dan atau menjadi wasilah baginya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayatin minha kanat lahu syafi'ah, dan di setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya, di dalam salawat tersebut akan menjadi syafaat baginya. Indal mawalal azim, indal maulal azim, di hadirat Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha agung. Wahiyya salatul musallin, dan salawat ini adalah salawat orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu. Wa Qur'anul dzakirin, dan bacaan Quran bagi mereka yang melakukan zikir. Wa mau'izatul lil muta'azzimin, wa mau'izatul lil muta'izin, merupakan peringatan bagi mereka yang mau mendengarkan nasihat. Wa wasilatul mutawassilin, dan sebagai jalan bagi orang yang sedang mencari jalan. Wahia, adapun salawat ini adalah salawatul Qur'anul Azim, yaitu salawat dari Al-Quran yang maha agung. Wasamaituha basyairal khairat, dan aku namainya dengan nama salawat basyairal khairat. Demikian daripada penjelasan latar belakang salawat ini, sehingga kita akan lebih
mengenal salawat Basyairal Khairat, yang dimana dikarang atau disusun oleh Said Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra, yang diperoleh dari ilham dari Allah Ta'ala. Adapun sigot daripada salawat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni nawaitu bi sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa taziman li qudratihi wa li kauni sallallahu alaihi wasallam ahlal lidzalika fataqabbalha minni bi fadlika wa ihsanika wa zil hijab al ghaflah an qalbi wa ja'alni min ibadika salihin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladhi awlaitah wa izzan ala izzil ladzi a'daitah wa nuran ala nuril ladzi minhu khalaqtahu wa ali maqamahu fi maqamatil mursalin wa darajatahu fi darajatin nabiyyin wa as'aluka ridhaka wa ridahu ya rabbal alamin ma'ala afiyatid daimati wal mauti alal kitabi wa sunnah wal jamaah wa kalimatai syahadati ala haqiqatiha min ghairi tabdil wala taghyiri waghfirli martakabtuhu bifadlika wa judika wa karamika ya rahmar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lil mu'minina bima qala Allahul azim wa bashiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lidzakirin bima qala Allahul azim adhkuruni adhkurukum adhkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukrata wa asila walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lil 'amilina bima qala Allahul azim inni la udhi'u 'amala amilin minkum min dzakarin aw untha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lil awwabina bima qala Allahul azim fa innahu kana lil awwabina ghafura lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir litawabina bima qala Allahul azim innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lil mukhlisina bima qala Allahul azim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada mukhlisina lahud-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lil musallina bima qala Allahul azim wa aqimis shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir lil khashi'ina bima qala Allahul azim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسنكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي لهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر لسائلين بما قال الله العظيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الفائزين بما قال الله العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم. وما يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. اللهم صل عليه صلاة تشرح بها صدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikianlah talqin daripada salawat basyairal khairat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para mustami dan silakan amalkan, entah itu sehari sekali membacanya atau mungkin setiap waktu. Artinya luang-luang waktulah dalam membacanya agar kesibukan lain juga tidak terabaikan. Demikian salawat tersebut insya Allah menjadi wasilah terkait dengan apa yang biasa dihadapi oleh kita semua, baik itu persoalan-persoalan yang menyangkut muamalah maupun kasab atau usaha-usaha kita. Semoga hal ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para mustami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Jika ada kata-kata atau kalimat saya yang salah, mohon maaf dan saya memohon ampunan dari Allah Ta'ala karena kesalahan tersebut mutlak dari kebodohan saya.
Dan jika ada kata-kata atau kalimat yang benar dan ada kebenaran di dalamnya, hal tersebut adalah mutlak dari Allah Ta'ala dan anugerah buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.